นึกตั้งแต่แท้โอ้First of all, I want to thank all the media for giving me this opportunity. I hope everyone knows that what the incident has happened in Para under ADC village. For what the incident has happened, for that incident, I have promised just in front of my paper, I will stand behind their family and I will stand behind those children who are in need, in their studies, in their growth, in each and everywhere, in whichever I can, I will help them in my way. Thank you. जे औरों जे पार्टी में उनका जलाइनो दुखनी को तो हम किसी हिंदी में बोल रही हूँ नायशा जब मेरे बोला फोन में आंटी चलो उस जगह नहीं जिसमें इतना दुख का घटना हुआ चलो तो हम तो माने कुछ मत सोच के घर में काम छोड़ के मैं चली आई देखने के लिए ये बच्चे को जिसकी तकदीर में ऐसे लिखा है ऐसे घटना होगा बहुत दुख की बात है। हमारा ये परेशानी अंदर में ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि जिसमें जो मन चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ गड़बड़ जो चल रहा है ठीक है सबके सामने बात करो तुम्हारा इच्छा नहीं है तो ठीक ऐसे बात करो किंतु ऐसे घटना किसी को मर्डर करना ये बहुत बुरा बात है। भगवान किसी को माफ़ नहीं करेगा इसीलिए तो अभी जो स्त्री ऐसे किया वो क्या अभी खुश है अपने बच्चे को छोड़कर दोनों लड़की सोना जैसे लड़की इतना अच्छी लड़की उसको छोड़ के ऐसे काम किया अभी वो क्या उसका खूब खुश तकदीर है उसकी नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को ऐसे स्त्री को कभी नहीं छोड़ता है जो इसने बुरा काम किया। इसका एक आदमी को जीवन पृथ्वी से वो ले लिया। एक आदमी उसका बेटी को छोड़कर चला गया जिसका सपना था वो दोनों बेटी के लिए जिसका सपना था एक सुंदर संसार के लिए वो कर नहीं पाया तो बहुत बुरा लगा हम लोगों को। इसीलिए हम लोग सब मैंने काम छोड़ के ये बच्चे को देखने आई हूँ कुछ साहाଯ୍य कुछ मैंने अपने दिल से कुछ उसको बोलने का कुछ देने के लिए आई हूँ। बहुत दुख की बात है हमारा समाज में हम भगवान से प्रार्थना करती हूँ हमारे समाज में ऐसे और नहीं होना चाहिए। हमारा समाज में इतना एंगर इतना क्रोध इतना राग नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता भगवान के
ईश्वर के नाम स्मरण करके सबको चलना चाहिए। हमको हमारे पास इतना नहीं है कि, लेकिन जो कुछ है वो तो हमारे लिए काफ़ी है। भगवान जो दिया वो मेरे लिए काफ़ी है। इतना ज़्यादा इच्छा करना अच्छा नहीं है। हमारा लिमिटेशन के बाहर में जाना अच्छा नहीं है। ये वार्ता सब किसी को मैं देती हूँ, हमारे लिए मैं भी देती हूँ, आपके लिए, सबके लिए भी देती हूँ। ईश्वर आपका सबको भला करे। नमस्ते, धन्यवाद। 저도 나이 동네 다국계 부부서너 본부장이 그놈한테 한 발대 치와야서 디니어 파이 녹 파이다게 나 누이딩딩 카단게 빠티 못 빠티카 버샤이너 말을 가이 제 부카마니 어버하이 거몽시크라고 다고 손을 주기 깨보고 그렇게 브라카 미싱어 어머하이 왕수비 동네가 동칸가이 너가 앙놈이 약군 거무이 놈이 약 거무이 앙놈 먹고 이자오 nó overhay công sự là quan sức mong nó khi bị giờ tôi có nó overhay công anh ấy công mình cho ra nó mình bắt khắp mai à anh ấy imang cầm anh ấy công mình cho ra nó còn chết mà cái nó bị sát khai ăn mà cái nó gom mình nó bị sát khai à bây giờ bị sinh có tiếng ấy ăn nó còn bắt càng nó cái sắc có cái ngang này mất công khang phải nộp mà bị sinh có giờ cái nó bớt cái ngang khang phải ngang này mất công khúc cả bắt phải mang liền thì cái chế độ mình công mình vào đây Kini ang loko ni Bastango obong ako kakarit lang kangka je ani mangai halo life ka Debbarma bungang ani contact number away lang ka in any case further je kuno problem bini khata paina ni ri thum ka na mukong mani ba darai na mukong khati sa noga khanga mukong ka bini je ka problem bini life ni je boke bunga sarai dia je bo share khaimia karon bốc okra bốc cái sắp nó sang khai na ba cái bốc cái okawa cái bing ma bốc cái over hai jarawa je kuno garawa je ka problem face ni kamani garawa ang bing bai ang bing logi tong nai bo je pu bang ang call khai tu hall ang thang deep ang thang ang hall ni bisin ko ang hosung dati ang Khroknwi salo bo ang Khrokpak bi sorry bing bari ang logi tong nai ang phiasak 아니 하마 동각 안경을 여기 탕에 어머니 야글로 안 때가 자꾸 가나 먹고 이제 빈 하노 이제 하노 서이버 서가위 검카 먹은 녹만이 미신 거봐 안 말라이 녹카 검카 아니 그거 꼭 해시 그리자 뭐가 뭐 어쩌라이 너뭐좀 하이 거 사만이 미신 거 아니 according to my opinion 아니 opinion이 미신 거안 만에 뭐가 티카 독하고 풍나니 나고 아니 바리 안 Bang doctor funuk na ni bagay agak lawat hanggang kan ke bang hang bakong ka klay di ni bang kai lang ka bang doctor funuk na ni bini joko biki bagay bini joko ko tabuk ni bagay je bini brain no bini shag lok mo je nai na ni bagay je nang mani abo ba ang lanai ni lokuni baskang ang ko gi lang ka bang khogok ni bagay phiasak ang tongu abo ni uklogo ko ching hapang ko tongo no ching hapang go chang thanga যে লাইশানো চিনি হোস্টেলত লাংনাই পৰি ৰাঙাই জক কিছু শেপ সেবুক মাংমানি চক খাই ৰাঙাই চিনি হাপাং টপংবন লগিও আবনি লগিও বিনি কাখো বখো বিনি নকনি বৰক এংগা এপকান বিনি বুমানি এপকান তো বিনি জাখা জেখি কম বিনি মামা মামি চকনো টংনাই বৰক নো কাৰে বৰক বমি ককে কেবো বাই করি ব আনো নক থং বমি বাই অকৰা হিনি bong logi ang phiasak tongai obona ang lokuni bastango kogre langkha kai joto ngai tongai lokurok no bo obono suryo kan obono sanamu kongo khana angke bu pani shrak do ni chang khana ka o shrak go kaham kurun che laina ni khang mungkha problem in yawe mungkha teba mung phayawai o shrak go joto no nang kisa ang kisa jemanti chuba laina ni bisinti kaham kurun che laina ni bagi joto lokuno surina bagi nogoni khani ang obono diayo nekiniwo ani logiwo ano logi rakha chini gorong gonang central member anti gotomi rai Debbarma bo phai ano logi rakha de chen khorok ni meliwi je mangmani chini bakhati chen chubai klang kha ocharai no an chen ko khia kha tongnai no ko bo kini je mangmani chen chubai klang